back everybody. So this is a brand new day. And today, tadi pagi itu sebenarnya aku ada makan-makan keluarga. That's why I'm all like ready up, did my makeup and all that. Tapi sekarang aku baru aja nyampe rumah. And I have a whole day and I don't have anything to do. Bentar dulu, pegel. Jadi mau duduk aja. So basically, kayaknya hari ini aku mau memenuhkan hutang aku sendiri untuk ngeberesin cupboards yang ada di samping aku ini. Sebenarnya di video-video sebelumnya yang aku ada beres-beres kamar, aku decluttering, aku sebenarnya udah mention kalau ada banyak dalam lemari yang pernah aku bersihin. Especially my wardrobe, which my wardrobe itu sebenarnya ada di luar kamar aku. Oh my god, I don't know why. Kayak gue udah procrastinating berbulan-bulan untuk beresin wardrobe aku sendiri karena itu bener-bener banyak banget bajunya and there's just a lot. Jadi daripada aku abis-abisin waktu hari ini nggak ngapa-ngapain, I figured out why not I clean this part dulu. Jadi ini ada cupboard di kamar aku. Mungkin kurang lebih kalau kalian nonton vlog aku sebelum-sebelumnya, kalian udah pernah lihat kira-kira dalamnya itu ada apa aja. But girl, this is like another level of messy. Jadi itu sebenarnya isi setiap lacinya tuh beda-beda. Kayak pertama yang di atas ini itu aku ada taruh skincare aku. Di lemari yang kedua aku ada kayak makeup sama hair care products, basically like beauty stuff. Terus yang paling bawahnya itu kategorinya stationery. Jadi kayak binder-binder, kertas, notes, post-it, markers, and sellotape, everything is like in here. Nah, kalau yang di atas sini itu isinya kayak miscellaneous sebenarnya. There's like electronics, ada juga essence aromaterapi aku, a bunch of bottles. Girl, I don't know. Ini benar-benar random banget. It's one of those drawers yang kayak gak ada kategori ini drawer apaan isinya, but I just put everything that I don't want to see in this drawer, basically. Terus yang kedua ini ada kayak, again, a bunch of random shit. Kayak ada aksesoris aku, ada alat-alat yang jarang aku pakai dari elektronik ataupun bukan. I don't even know what to describe this. It's just a lot of stuff. Dan yang paling di bawah sini yang paling aku excited karena ini isinya semua tuh buku-buku ataupun kaset. So sebenarnya dari 6 lemari ini yang paling aku jarang buka sebenarnya yang ini karena isinya bener-bener buku lama, kaset-kaset lama, my diary, documents, even kayak rapot gue aja masih ada. So hari ini aku bakal bedah satu-satu lemari. Aku bakal keluarin hal-hal yang aku udah nggak perlu lagi, udah nggak aku pakai, and then like clean the whole thing. It's getting serious if I put my mic in here. Let's go. Okay, so I think I want to start with this drawer dulu karena ini aku paling excited. Again, karena paling jarang aku buka, jadi aku juga lupa dalamnya ada apa aja. Jadi ini before-nya kalian bisa lihat itu sampai bawah-bawah tuh semuanya buku. Di pojok sana juga ada kaset. Jadi kita bakal bedah satu-satu, semuanya bakal aku keluarin. Terus nanti aku masukin lagi masih aku perlu dan kita atur lagi. Where should I start, girl? Let me just pick some stuff up and then we'll see. First things first, I got a notebook. Wait, what? Literally isinya pelajaran agama. Ini kayaknya pas dulu aku kuliah, aku suka nyatet di sini, I guess. Yeah, ada juga kayak pelajaran ekonomi. This is just some random note, I guess. Oh my god, yeah, it's my studies. Wow. Okay, she studied. She's an educated girl. Okay, terus nextnya ada ini foto album. I literally keep photos of my younger self and like my family, my friends, where I've been. I know you guys want to see at least one picture, so I'm gonna give it to you, okay? Look at that glasses. Who is that diva? Gue baru ngerasa ini kayak sedikit NPD vibe, tapi it's cute, girl. It's cute, okay? So this, I'm gonna put back nanti di sini. And then I have my diary. Ini again, kalau kalian pernah nonton vlog aku sebelumnya, mungkin kalian juga udah pernah lihat ini diary aku. So let's not call it diary, let's call it like a journal, I guess. Next, aku ada, this is so random, tapi literally gue punya kayak booklet yang biasanya dipakai buat turis kalau mau ke Jakarta. Ini dulu aku dapet pas aku internship. Pas aku internship itu juga ada bareng sama orang-orang dari Australia. So we actually went around Jakarta. Dude, this is so random. Why would I have this? Gue literally ada peta Transjakarta Network Map. What? Ini gue punya karena dulu pas aku internship, aku juga sempat ada tour ke kantornya Transjakarta. Such a privilege, it was so fun. Jadi kayaknya aku dikasih buklet-buklet ini buat dibawa pulang and literally kayak ada tour guide-nya gitu. And it's so funny as a local karena they did a good job on making the places look fancier than they are. Bukan berarti in real life nggak bagus juga ya, tapi maksud aku kayak they make it look so like high class and like legit. You know what I mean? Ngerti nggak sih? Kayak gue nggak tahu bahasanya kayak gimana. Ada list shopping kalau di Jakarta mau kemana. Let me know if you guys need a freaking tour of Jakarta. I have the booklet. I can share it, I guess. This is really random, but I think I'm gonna keep it.
And then, oke, aku juga punya buku ini. Ini namanya Burn After Writing. Jadi ini tipe kayak activity book / journal. Maybe I should do this. Kayak masih banyak yang kosong, jadi kayak banyak pertanyaan di dalamnya. Nih kayak contohnya, on a scale of 1 to 10, how happy am I with my life? Terus ada kayak this or that-nya juga yang udah sempat aku kerjain. Girl, of course I'm gonna keep this. See, this is why I love cleaning, karena lu akan menemukan hal-hal yang lu lupa lu punya. It's just like a refresh of the past in the best way possible. Oke, terus coba yang samping-sampingnya dulu. This is honestly a bit embarrassing, but dulu pas gue SMP, gue suka banget baca buku. The Wimpy Kid Do-It-Yourself Book. Jadi ini buku itu sama konsepnya sama buku yang tadi. Cuman bedanya ini versi udah gede, ini versi pas masih kecil. Tapi kayak kocak sih dalamnya. Make your own time capsule. Hundreds of years from now, people are gonna want to know how you lived your life. Nextnya aku ada crap coloring. I forgot, tapi aku dulu, apalagi masa-masa SMA ke kuliah, aku sempat ada hobi suka mewarnai kayak coloring books. Crap coloring in, mindless art therapy for modern life. So again, ini gambar-gambarnya kayak coloring yang lumayan gampang, lumayan simple, jadi kayak nggak terlalu bikin stres gitu. Ini kayaknya belum ada yang gue kerjain sama sekali deh. And then, damn, this one is a bit dusty. Aku punya Wreck This Journal. Ini dulu sempet kayak viral banget pada masanya. And you can see, ini udah worn off banget dan bahkan di sini-sininya tuh gue ada tulis. Okay, get ready because this is gonna be cringe. Life's too short for being in a school. Chill, relax, and let the scream and shout. Jujur merinding banget. But oh my god, what happened to this book? Jadi again, it's like one of those books yang kelihatannya kayak kurang kerjaan banget, but it's actually very therapeutic. Keeps you busy. Apalagi zaman sekarang daripada kayak kita doom scrolling. Next up, this is a bit personal and kinda sad. Tapi ini sebenarnya notebook yang bagus, covernya itu yang kayak leather gitu. But this is a birthday gift from one of my close friends pas aku kuliah. But unfortunately, her time comes and she's up there with God. And yeah. But yeah, ini dulu pas aku ulang tahun ke mungkin 19. This is one of her gifts and girl, she knows I love pink, okay? So we love that. Okay. I also have some dictionary that I'm gonna keep. I also have my mini Holy Bible. Okay, are you guys ready? This is the exciting part here. Boom! Ini sebenarnya aku udah pernah kasih tunjuk di salah satu stream aku. I forgot which one it is, but ini adalah kaset koleksi The Sims 3 aku. I don't have all of the expansion packs, but I think this is most of them. Dan CD-nya masih ada di dalam sini. Lanjut, aku juga punya ini folder isinya dokumen-dokumen aku. And then, oh my god, my book about me. Okay, so far this proves kalau aku emang bener-bener suka banget sama yang namanya buku activity daripada kayak buku baca. Dude, this is so weird. Do you wanna know how big my foot is? And girl, I literally drew my foot dari gue masih kecil banget sampai udah gede. You know what, how about now? I wanna try, how about now? Holy shit, that is weird. Ini ada, my house has blah 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 windows and I wrote 13. Why 13? That is so specific. Okay. Ini kayaknya bakal aku pindahin karena nggak perlu ada di sini lagi. And then last but not least, hold on. Ini adalah semua rapot gue. Kayaknya dari SMP, SMA, bahkan mungkin ada yang dari SD. Sampai ke ijazah kuliah juga ada. And then, primary yearbook. Wait, what? Yep, I'm not gonna show you guys that. This, I think, goes into the memory box. Okay, so this is clean. Now, seperti biasa, aku bakal pakai tisu basah and I'm gonna clean the whole thing mumpung dia lagi kosong. Gue nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak, tapi ini literally debunya ngumpul, guys. Look at this guys, pas udah dibersihin, literally sampai ada extra space di sini, nggak sepenuh tadi, and it's looking really clean. First drawer is done. Sekarang second drawer. Let's take a little quick break. Hold on. Okay, that's enough. Again, same method. Aku bakal keluarin barang-barangnya dulu semuanya. Aku pilihin, baru abis itu masukin lagi. I have an emergency light, which is so random. Dan ini kayak baterai udah habis deh. Harus gue cas dulu. Ini dalam sini adalah koleksi magnet
nanti bakal aku pasang kalau one day aku udah punya rumah sendiri. I'm gonna put it on my fridge. So since I don't have my own fridge now, obviously this is gonna wait in here. Ini aku juga ada box isinya kayak aksesoris aku gitu. Gelang, anting, bandana, kacamata hitam, rings, earrings, just literally everything is in here. I have a reusable bag. Okay, do not question me why do I have this, but oke, untuk menjustifikasi gue kenapa punya ini. Aku ingat aku beli ini di H&M dan dulu pas kuliah, aku lagi makeup atau kayak skincare or whatever, I just like put this in my hair. Jadi dia nggak ke depan, but thinking of it, literally just clip your hair up, put it behind your ears. Oke, ini aku juga ada, ini disinfektan gitu, jadi bisa dibuka. Baterainya lagi kosong, sengaja nggak aku taruh. UVC LED Health Box, jadi ini kayak disinfektan dulu, again, masa-masa COVID. HP dan semua yang aku bawa keluar ke tempat umum, pas pulang itu aku selalu taruh di sini, terus aku disinfektan dulu. Dia yang kayak ada lampu warna birunya gitu. Di sini aku juga punya, ini pembersih jewelry, jadi kayak anting, cincin, gelang, apapun itu, bisa dimasukin ke sini, terus nanti ada cairan yang kita masukin. It's one of those things yang kalian kalau misalkan mau bersihin kacamata, di toko kacamata, dia masukin kayak ke liquid yang warna biru, terus dia kayak geter. This is basically more or less the same thing. This video is literally me exposing why I have so many random stuff. Ini aku punya alat IPL dari rumah. Menurut aku ini lumayan efektif, cuman masalahnya adalah di diri aku sendiri. Aku nggak terlalu rajin dan disiplin, karena ini kayak ada jadwalnya gitu, biar bener-bener works, biar bener-bener nggak tumbuh lagi. Tapi aku kayak angin-anginan gitu, so I still have it and I'm gonna keep it just in case one day I wanna lock in and get rid of all the hairs in my body. And then, di sini juga ada Matryoshka doll, I think that's what it's called. It's a Russian doll. Jujur ngilu banget gigi. Aku ingat aku beli ini pas aku di Eropa, aku jalan-jalan sama keluarga aku. Ini tuh bisa dibuka terus-menerus sampai kecil banget. Let me show y'all. This is gonna take so much time, but kalian lihat kan tadi dari segede apa, and I'm still going. Kalau nggak salah yang ini aku pernah hitung dia ada kayak 10 turunan, 10 anak. You guys cannot even see in the camera clearly anymore, but I'm still going, girl. Oh my god. Gue lupa ini sampai sekecil apa. Udah kayak segini pun, and you think it's done, it's not, girl. Boleh buka lagi. Ini yang paling kecil literally segede gini, guys. Jadi kalian bayangin dari yang tadi segede gini, dia beranak sampai sekecil ini. Yeah, it's just one of those really random stuff that you collect, but I really like it. I'm not kidding kan pas gue bilang ini drawer isi random banget. Oke, ini ada kayak per tripodan aku, biasa aku simpen di sini. Terus aku ada ini juga. Aku ada Rosario. Ini itu oleh-oleh pas mama sama papa aku Holy Trip, and it's like pink beads, super cute. Tag harganya aja masih ada. Apparently it's 28 euros. So this is nut shape. Yeah, I think it's very beautiful. Ooh, girl, you are not ready for this. Ini dulu oleh-oleh pas kakak aku masih kerja. Dia dulu kerja sebagai pramugari dan dia suka bawain aku oleh-oleh. She went to Paris dan bawain gue gantungan kunci Eiffel Tower. Like, don't do that. I want something unique. And I forgot ini dia dari kota mana, dari negara mana. But she bought me a mini treasure chest. And it's filled with rocks. Not just any rocks, tapi ini kayak those, pokoknya dia batu-batu yang konon katanya menyimpan energi. Misalkan kayak jade, it brings luck or money, I forgot. Dan kadang kan suka ada yang dijadiin kalung, dijadiin bracelet or anything, atau bahkan kayak batu-batunya mereka pajang aja di kamarnya. Dan di sini ada infonya gitu. Ini batu-batunya ada apa aja di dalam. Look at this one. It's so pretty. Ini namanya, I think it's sodalith. And then let me see. Ada yang kayak gini, guys. Ini jujur keren banget, apalagi I don't know if you guys can see it, tapi ini kan kena sinar matahari and it's like low-key kind of transparent. But ya, intinya I always keep this because I think it's super unique, it's super cute. Let's move on karena dia udah mulai gelap di luar. Ini sebenarnya yang bikin lama adalah when I show you guys some stuff, I feel like I need to explain some stuff because it's so random. Aku punya ini organizer sebenarnya buat pegboard aku yang ada di belakang sana, and I have like some extras. I also have these elephants. Ini kayaknya mau aku pajang. I don't know why did I keep it in this drawer because this is really cute. Tapi ini dulu aku beli di Thailand, of course. And girl, look at the top. It's so cute. Terus, oke, di dalam pouch ini itu aku ada kayak wind blower gitu. Ini sebenarnya buat bersihin PC. And then, believe it or not, girl, your girl is a handy girl. Obviously, I built my own PC walaupun sedikit dibantuin sama bokap gua. And believe it or not, lemari ini yang kita lagi bersihin juga I built it 100% myself. It took me like 6 hours to build it. Tapi gue ingat ini salah satu furniture pertama banget yang gue build sendiri, and I was so confused, and this is why I have these. Jadi ini kayak buat screwdrivernya gitu. And then in here is everything you need. Look at that, okay.
Ini random banget sumpah, but yeah, it's nice to have these stuff because you'll never know when you need it. But yeah, just boring handy stuff. But last but not least, ini aku ada body mist dari Bath and Body Works. Ini yang Snowflakes and Cashmere, smells really good. Cuman karena sekarang body mistnya kalau dipakai juga udah ada 2 opsi. So ini belum aku mau pakai dulu sampai aku selesaiin yang ada. Okay, this one is actually pretty clean, gak sekotor yang di bawah tadi. Okay, how am I gonna organize this? Finally, kita ada di drawer yang di atas. I actually think I gotta pick up the pace karena ini udah mulai gelap. Again, this is another really random drawer, tapi kayaknya drawer yang ini karena dia lebih pendek, lebih shallow, nggak terlalu dalam. Aku bakal taruh stok-stok aku, jadi kayak parfum tadi, my disinfectant. So kalian bisa lihat di sini ada beberapa barang-barang elektronik aku kayak barang-barang kamera. But yeah, I have like a lot of bottles kayak hand sanitizer. Ini spray yang bikin sepatu kalian waterproof. By the way, ini kenapa banyak banget disinfektan and all that? 60% of them masih gue pakai, tapi sebenarnya kenapa gue punya banyak banget? Itu obviously karena sisa-sisa pas COVID. You know, I was like a germ freak back then. Aku juga punya this pink bag. Jadi ini isinya barang-barang buat hiking. Kalau kalian ingat, aku pernah hiking. Gue belum pernah hiking lagi sampai sekarang, tapi ini barang-barangnya masih ada, kayak bantal tiupnya. Ini jujur bantal tiup masih sering aku pakai karena ini oke banget buat pas traveling. And I have like a headlamp. Basically semuanya alat-alat yang kecil-kecil buat hiking aku jadiin satu di sini. I also have my Apple Watch di sini karena biasanya aku cas di belakang sini, and I like to store it in here biar nggak terlalu clutter di sini. Okay, this thing I don't know what it's called, tapi ini buat rambut kita keriting yang kayak buat heatless curls gitu. Di belakang sini aku masih ada extra organizer. Jadi ini aku beli dulu di IKEA dan dia yang kayak bisa kita buka. Nah, last but not least, aku ada aromaterapi ini dari Yang Living. Alatnya ada di belakang sini, kalian bisa lihat. Jadi dia kayak diffuser aromaterapi gitu, dan ini aku beli pas itu paketan yang udah dapet banyak bau-baunya atau wangi-wanginya. Aku pernah lihat di online ada kayak organizer akrilik yang bentuknya kayak tangga kecil gitu. I might buy that, but considering aku nggak terlalu sering juga, nggak terlalu kayak fanatik banget sama aromaterapi so far, jadi aku belum beli organizernya. I'm just keeping it in the box. Surprisingly, drawer yang ini nggak sebanyak itu barangnya, nggak sebanyak yang gue kira, so this is pretty good. Jujur yang ini aku agak kaget, kenapa jadi kosong banget, padahal sebelumnya kayak nggak kelihatan kosong, and now I didn't even take out much, kayak aku cuman keluarin barang-barang elektronik aku yang nggak terlalu banyak, tapi langsung sekosong ini guys. Now di drawer ini yang kayak aku bilang, ini semuanya kayak skincare, body care. It's honestly like really messy. Visualnya sebenarnya berantakan, tapi to be honest, gue tahu semua produk itu di mana. Gue tahu kayak lotion di belakang sini, gue tahu yang sering gue pakai tiap hari itu ada di sini. So ini kalau kalian terlihat ada beberapa organizer di dalamnya. Ini aku ada casing soft lens, tapi dalamnya aja tuh udah kosong, and I don't really wear soft lens anymore. So ini ada tete soft lensnya, and yep, it expired like 2 years ago. Going in the trash. I have a, what is this? It's a thing that you like massage your face with, and it feels really nice and cold. Again, I have like more of these soft lens cases. Ini kayaknya aku buang aja. Dan di drawer yang ini kalian lihat ini ada cincin sama gelang aku. Ini yang paling sering aku pakai setiap hari. That's why dia kepisah sama tempat aksesoris aku yang tadi kalian lihat. I also have another organizer. Ini lebih random lagi. Ini isinya kalau nggak salep-salep, alat buat kayak grooming alis. Aku mau cekin salep-salepnya apakah udah ada yang expired, bakal aku buang. Yep, this one's expired. Bioplacenton is expired. Ada juga kayak beberapa hand cream aku. Trombopop ini seharusnya belum expire. Yep, masih aman. Di sini juga aku selalu keep alcohol swabs. Jadi ini yang isinya banyak banget, cause mungkin buat kayak pas ganti anting or just anything, we always need this. I also keep my most used rings and a ring from my fiance di sini. I want it to be on an easy reach, jadi aku taruh di sini. I set that like it's a weapon or something. Oke, jadi sisanya itu adalah skincare. Jadi botol-botol, botol serum, botol lotion and everything. Of course, I'm not gonna go them one by one, or else we're gonna finish like next month. But basically aku bakal lap satu-satu karena ada beberapa yang agak sedikit lengket, mungkin agak sedikit bocor, and try to organize it somehow.
Ta-da! Look at that. It's all nice and clean. Jujur emang organizingnya ini kayak rawan banget untuk gampang berantakan lagi, but I like how I can see everything yang aku paling sering pakai di sini. Ini yang botolnya gede-gede dan jarang aku pakai, kayak sunscreen, lotion yang aku jarang pakai, body mist extra itu di belakang sini. Di sini again those random stuff kayak beauty tools ada di dua ini. My everyday jewelry is in here. And yes, really nice and clean. And we are done. Oke, sekarang drawer yang ini itu isinya makeup aku, sedikit skincare and my hair cares. Jadi ini box isinya makeup semua. These are my makeup brushes. Ini ada stok-stok makeup aku di sini. Yang dalam keranjang ini itu hair care products aku. Nah, di sini ada kayak masker-masker muka, micellar water. I got like false lashes and all that. Drawer yang ini menurut aku nggak bisa dibilang berantakan. I think it's as organized as it could be. Bahkan kayak yang tadi kalian lihat, ini udah ada organizernya masing-masing. Tapi paling aku mau cek-cek barang-barang yang udah expire, yang udah lama atau udah nggak pernah aku pakai. I wanna remove it from here. Let's see. Okay, this powder is like hella old. I think I gotta throw it away. Tapi ini kalau kalian ada yang pernah ke Thailand, ini kayak merek lokalnya mereka. It's like all in Thai. Tapi karena ini udah lama banget, aku juga udah nggak pernah pakai again karena udah kelamaan. So we're just gonna throw it away. Sebenarnya aku tuh orangnya simple. Aku selalu pakai barang itu doang. I don't really need a lot of variants of my everyday stuff. Tapi no, throughout time, we collect stuff, we buy stuff, dan mungkin nggak semua cocok, nggak semuanya kita suka. But I just have trouble throwing them away. I don't know why. Kayak aku selalu berpikiran, nggak apa-apa deh, simpan aja. Toh masih ada tempatnya. Siapa tahu nanti in the future masih perlu lagi, bakal perlu. I'll have it in there. Tapi 90% realitanya adalah barang-barang itu nggak pernah kepake dan akhirnya mereka expired atau kayak diem di situ sampai bertahun-tahun. Yeah, girl, I gotta throw this thing away. Girl, honestly, the lighting is not it, but we gotta continue this. Karena ini kalau gue nggak selesaiin sekarang, gue akan procrastinate lagi. Aku juga ada kayak BB cream, BB tinted moisturizer dari Tarte. This is actually really good, but again, this is hella old. That thing is going away. Ini aku sempat pakai kayak eyeshadow cream gitu yang glitter-glitter, dan ini dua-duanya udah kering, so throwing it away. Ini aku beli belum terlalu lama sih, cuman aku jarang pakai. Oh yeah, no, that thing is dry. And the rest is pretty good, I think. Yeah. Nah, lipstick sih. Ini lipstick banyak banget, kalian lihat, bener-bener banyak banget. Dan yang lucunya adalah warnanya tuh mirip-mirip. Jadi ini emang gue udah hoarder aja guys, bukan emang butuh, tapi warnanya tuh mirip-mirip. So I don't need like a similar color in 3 brands. So these are going away. Jangan berpikir gue mau bazir karena ini kebanyakan juga udah expired, udah terlalu lama dan juga udah kering. So why do I have this pink ass lipstick? Like I don't even wear lipstick anymore. Do I want to throw it away though? Yes, let's throw it away. Let's throw it away. Let's let go of it. Look at this one. I know for sure ini Huda Beauty. Ini kayaknya udah kering deh. Oh belum. Oh, girl, I'm gonna keep it. It's Huda Beauty. Kind of feels wasteful sebenarnya, yang masih kayak penuh, masih banyak gitu dan belum terlalu tua sebenarnya. Tapi I cannot give it to somebody else. It's disgusting. I put it on my lips. So yeah, ini mungkin pelajaran buat kedepannya. Gue beli yang emang perlu aja, yang emang bakal dipakai tiap hari. Gak usah beli terlalu banyak. And I also have a bunch of stock makeup. So these are my favorite pieces. This is my foundation that I wear every single day. I love it. Ada juga ini kayak lipstick dari Mad for Makeup and it's the best shade for me. Aku juga punya backup eyeliner aku karena eyeliner sekarang udah mulai kering. Ini organizer aku lupa sih aku beli online atau gimana, but I'll try to find a link for it for you guys. I have like some falsies buat kalau lagi ada kayak kondangan atau acara gitu. I also have some face sheet mask. Girl, let me use one tonight. Terus ada beberapa micellar water juga. Ini sebenarnya bukan untuk hapus makeup. Aku hapus makeup tuh di kamar mandi. Cuman ini, siapa tahu kalau aku lagi makeup terus ada yang salah, I don't want to remove it. I don't have to like go to the bathroom. Aku ada bobby pin juga. Ini sebenarnya salah tempatnya di sini, so I'm gonna remove it. And I have like 8 ton of testers here. Sumpah gue hoarder banget, gue suka kayak koleksi tester gitu. But I have a bunch from like really good brands. Ada dari NYX, ada dari Kiehl's, ada dari Iris. It's a body lotion. You know what, let me try to use one of them tonight juga. Let's do the Iris body lotion, kayaknya enak deh. Argan oil body lotion also looks pretty good. I have a bunch of the same ones lagi. I can technically open a whole Sephora store from my bedroom.
filled with samples. I'll give you guys free samples. Aku juga ada ini fashion tape. Jadi dia tuh kayak selotip kecil gitu, dia tipis-tipis. And this is really useful kalau misalkan kalian mau pakai dress atau mau pakai top yang kayak suka ngepek-ngepek gitu, gue nggak tahu lah bahasanya apa. Atau bahkan kemeja yang sebelah sininya tuh suka agak kebuka-kebuka gitu. You guys can use this, tape it on your shirt, and it'll never open. So this is really good to have. Now this bucket is filled with my hair care. So, see, I have a hair oil that's already finished. Nggak tahu kenapa nggak gue buang. I have like my hairsprays, my hair cream. Ada krim keratin ini juga, it's really good. Okay, most of this stuff itu masih aku pakai banget. Jadi, I was searching for this for the longest time. Ini thermal water yang kayak buat kalau kepanasan, buat refreshing aja. Ternyata dia di box hair care gue. Ini padahal buat muka. Ya, pokoknya basically ini isinya kayak kebanyakan leave-in conditioner, serum. Okay, queens. It's official. The skincare drawer, the makeup drawer is done and it's clean. Okay guys, so I'm finally back from dinner dan kita akan lanjutin. Sebenarnya aku udah mau procrastinate lagi untuk kayak udah deh besok-besok aja, but I don't think I have the time for that karena besok gue mau pergi dan tanggung banget ini sisa satu cupboard, even though ini cupboardnya lumayan rame dan banyak isinya, but I gotta finish this, okay? Okay, so as I said, cupboard ini tuh isinya kayak stationeries gitu. Gue ada kayak kertas-kertas yang udah robek, tapi jujur aku tuh suka sayang banget sama kertas-kertas yang udah robek random gini langsung dibuang karena sayang banget, apalagi buat orang kayak aku yang suka take notes dikit-dikit kayak langsung kepikiran apa langsung ditulis. And I know it's a bit random, kayak mungkin kalian mikir, duh, it's 10:26, why don't you just take notes on your phone, on your iPad, whatever. I am an old school person when it comes to notes. Gue lebih suka tulis pakai pen and paper daripada di semua aplikasi yang gue pernah coba. I don't know why. I also have this book flip thingy. Ternyata belakangnya masih banyak yang kosong. Okay, I'm gonna keep this juga. Aku juga ada ini kayak stiker banyak banget. One thing about me is that I love stickers and I've been collecting since I was in like elementary, jadi pas masih SD. So I am not planning to throw away my stickers. I also have this stuff untuk kayak bill management, tapi kayaknya ini aku bakal pindahin. I don't think that's the place for that. Aku juga punya ini a bunch of coloring stuff, jadi kayak ada pensil warna, crayon. I gotta be honest with you guys, I think someone watching this video will be filled with rage. Karena I think at least 2 items yang aku pegang sekarang ini is actually my sisters, my big sisters. Ini sih punya Kavira banget guys. Ini yang kayak tin can, fancy ass, Faber-Castell. I don't know, it looks expensive. Oh my god. Kavira, again, if you want this, just text me, okay? You can have it back. I have these markers. Ooh. No, I don't think this is mine either. This is definitely hers. Man, I might cut this off from the video, man. I still like this. I kind of want to keep it. I'll text her later. I'll ask her if dia masih mau ini atau enggak. Terus aku juga ada kalkulator is a must. Dulu pas kuliah aku sering pakai kalkulator ini. It's just a boring ass calculator. Okay, in this little plastic bag, it looks a bit disgusting, but it's a glue gun and it's a bit dirty, but it does its job. And kadang-kadang kita emang perlu aja punya glue gun. It's quite handy. Oke, lanjut. Ini aku ada 2 kayak tray organizer gini. So, di yang satu ini aku punya semua stock post-it aku. Look at this one, guys. Ini literally post-it and how cute is that? I have this one, which is a pug. Oh, I also have this one. Ini yang magnetic. Jadi dia tuh nggak lengket. Sebenarnya kayak nggak ada lemnya gitu. But it's like gonna stick to most surfaces. Tahu aku kayak harus metal deh. Wait. Look at that. Jadi dia nggak bakal ada problem di mana kayak oh udah nggak lengket lagi jadi udah nggak bisa dipakai. Ini aku punya kayak random stuff, kayak aku punya meteran, aku punya isi stapler, glue stick. I have not 1, not 2, but 3 rulers. Ini lebih kayak ke everyday stuff yang paling sering aku pakai, jadi bolpen random juga aku taruh di sini. But last but not least, super boring, but I have a stack of kertas A4, which I think is a must. Oke, so kalian lihat ini udah kosong semua. Seperti biasa bakal aku lap dulu pakai tisu basah, baru kita masukin lagi yang bakal masih aku pakai. Let's go.
And that is basically it, guys. I'm done organizing lemari yang aku nggak pernah organize dari awal. Aku build sama sekali. I am now gonna take a shower cleanup and then I'll get back to you guys. Oh my god. There is so much juice in my hands. I do not know how people can look good with face mask. Like, because why do I look like a crazy maniac burglar? What the hell? Ugh, this feels so good though. That face mask was drenched in product. My face feels so hydrated. Now I am pretty proud of today's cleaning session and I am so tired right now. Ini literally kayak udah mau jam 1 pagi. So I'm gonna leave you guys here and I will see you guys next time. Bye bye.